बहुत ही अफ़सोसनाक और ग़मगीन ख़बर आ रही है अपने बिहार से, ख़ासकर मदरसों को लेकर के। यानी कहा जा रहा है कि मदरसा बोर्ड को बंद करना होगा क्योंकि मदरसों में पढ़ाया जाता है पाकिस्तानी किताबें। इनका क्या सारा डिटेल्स है वो सभी चीज़ वीडियोज़ में बताएंगे। ये मुद्दा कहाँ का है और कैसे उठा, और साथियों मैं बताते चलूँ, वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो भी मुस्लिम कौम के रहनुमा हैं, जो मुस्लिम कौम तबका के स्टूडेंट हैं, उन सबों को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी होगी, तभी जाकर के ये हल हो पाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सारी नोटिफिकेशन है वो इसी में है। चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के ज़रिया बिहार मदरसा बोर्ड को बंद करने का बयान काबिल मज़म्मत, अब्दुल क़य्यूम अंसारी। अब देखिए, मदरसा बोर्ड को बंद करने का मुतालबा कौन कर रहा है? एक क्या कहते हैं, इस तरह से समझ लीजिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये एक संस्था है अपने भारत के अंदर जो कि बच्चों से रिलेटेड, ठीक है, और उनके बाद जिस तरीके से अपने भारत में कोई कानून लाया जा रहा है तो उनके क्या कहते हैं, गलत कौन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई कानून गलत हो गया तो उनको किस तरीके से सुधारना है, कौन क्या कहते हैं, बोर्ड है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो इनके अंदर हुआ करता है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन के अंदर यहाँ पर देखेंगे, इनका कहना ये है। देखिए, ये आप पहचानते होंगे इनको, अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जो कि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं, लेकिन अभी ये अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के साबिक़ चेयरमैन, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन के, और ये अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के भी चेयरमैन बने हुए हैं। ठीक है, वज़ीर आज़म हिंद को मकतूब लिखकर, यानी कि इन्होंने ख़त लिखा है वज़ीर आज़म को, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बयान जारी किया है कि मदरसा बोर्ड के सिलसिले में और हिंदू मुसलमानों के दरमियान तफरीक करने का जो कोशिश की है, इस सिलसिले में जनाब वज़ीर आज़म हिंद को मकतूब नंबर 670 मोरखा 20 अगस्त 2024 के ज़रिया ख़त लिखकर वाज़ेह तौर पर बताया है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की निसाब तालीम हिंदुस्तान की नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक है। बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड हिंदुस्तान का पहला मदरसा बोर्ड है जिसमें 1 से 8 तक SCRT बुक और 9 से 12वीं क्लास तक NCRT बुक लागू किया गया है, जिसको बिहार टेक्स्ट बुक, ठीक है, कारपोरेशन के ज़रिया शाया कराया गया है, और मजहबी किताबों को भी शामिल किया गया है। एक किताब है तालीमुल इस्लाम, जिसको आप लोग ज़ाहिर सी बात है हर कोई जानता होगा। इन्होंने प्रियंका कानून गो चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने निशाना बनाया है। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने बात कहा है, छिड़ी कहाँ से। अपने निसाब के अंदर एक किताब है तालीमुल इस्लाम, जिसको आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे। यही किताब को लेकर इन्होंने मसला छेड़ा है कि इन्होंने कहा कि ये किताब पाकिस्तान में शाया हुआ है, जिसको मदरसा बोर्ड में शामिल निसाब किया गया है। यानी इनका कहना है, जो क्या कहते हैं, कानून गो चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के जो चेयरमैन, इनका कहना है ये तालीमुल इस्लाम हिंदुस्तानी किताब नहीं है, ये पाकिस्तान में शाया हुआ और पाकिस्तान में शाया किया गया, यानी छापा गया है। तो इनको, जो अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार के चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब, इन्होंने कहा कि ये किताब हिंदुस्तान में शाया किया गया और मदरसा बोर्ड के निसाब में शामिल है, जो कि सरासर गलत और बेबुनियाद है। यानी ये जो गलत बता रहा है इनको कह रहा है। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि इस बुनियाद पर मदरसों को बंद करने का मुतालबा किया गया, जबकि ये किताबें हिंदुस्तान में शाया हुई है, जिसको मदरसा बोर्ड के वेबसाइट www.bsmeb.org पर देखा जा सकता है। हुकूमत हिंद महकमा तालीम ने राइट टू एजुकेशन एक्ट 35A के तहत गाइडलाइन जारी कर कहा है कि मदरसा और पाठशाला को अक़लियती तालीम इदारा तस्लीम किया है। यानी हिंदुस्तान का जो संविधान है, ठीक है, उनका जो एक्ट कहता है 35A, इनमें क्या कहते हैं, मदरसों को जो तालीम के लिए दिया गया है और पाठशाला को, ये अक़लियती तालीम इदारा है। यानी कि इस तरह आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ अपने तबक़ा की किताब को भी हम शामिल कर सकते हैं। ठीक है, और सूबाई हुकूमत को हिदायत दी है कि राइट टू एजुकेशन लागू करते वक्त हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 29 और 30 में अक़लियती इदारों को दिए गए इख्तियारात की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। यानी कि जो अक़लियती इदारा है, माइनॉरिटी एजुकेशन वेलफेयर के तहत जो इदारा चलते हैं, उसमें आप उनको छूट दिया गया है कि वो अपनी किताब को अपने तरीक़े से, ढांचे से बच्चों को पढ़ा सकता है।
لیکن یہاں پر ایسی صورت میں پرینکا قانون گو جو کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کے چیئرمین ہیں، ان کا جو افسوسناک بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو کوئی چیز ناقابل اعتراض محسوس ہو رہی ہے تو اس کے اصلاح کے لیے حکومت بہار کو گائیڈ لائن جاری کرنی تھی، نہ کہ مدرسہ بورڈ کو بند کرنے کے لیے بیان دینا چاہیے تھا۔ وہ ایک آئینی عہدہ پر اس کے باوجود، یعنی کہ وہ ایک قانون کے عہدہ پر ہیں، کون؟ نیشنل پروٹیکشن آف کمیشن چائلڈ کے جو چیئرمین ہے پرینکا گو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس کی بیان دینا قابل مذمت ہے۔ اس سے کچھ اقتباسات کا غلط ترجمہ کر کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ تفریق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کتاب ہندوستان میں شائع ہوئی ہے جس کو مدرسہ بورڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو بچے مدرسہ میں کیوں نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں کسی بھی طلبہ و طالبات کو مذہب کی بنیاد پر اداروں میں داخلہ لینے سے نہیں روک سکتا۔ یعنی کہ جو ان کے چیئرمین ہے پرینکا گو، ان کا کہنا ہے کہ ہندو بچے مدرسوں میں کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں، مذہب کے نام پر آپ انہیں کیوں بدل سکتے ہیں۔ تو یہ بھی کہیں چیئرمین صاحب کہ جبکہ ہندوستان، یہاں دیکھیے کہہ رہا ہے کہ داخلہ لینے سے نہیں روک سکتا، ان کے ذریعہ اس طرح کا سوال اٹھانا درست نہیں ہے۔ شری انصاری یعنی کہ چیئرمین عبدالسلام انصاری نے وزیر اعظم ہند سے گزارش کی ہے کہ پرینکا قانون گو چیئرمین نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کو اس طرح کے بیان سے روکا جائے۔ ساتھ ہی تعلیم الاسلام کتاب جو کہ مدرسہ بورڈ کے ویب سائٹ نصاب میں داخل ہے، ہندوستان میں ہی شائع ہوئی ہے، اس کو مدرسہ بورڈ کی سائٹ www.bsme.org پر دیکھا جا سکتا ہے۔ چیئرمین نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس نے عوام کو گمراہ کیا ہے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور اس طرح کے بیان سے روکا جائے۔ یعنی کہ پیارے ساتھیو، ایک کتاب ہے تعلیم الاسلام، ٹھیک ہے، جو کہ اپنے بھارت میں شائع ہوا اور مدرسہ بورڈ کے نصاب میں شامل ہے۔ ان کو لے کر کے جو یہ چیئرمین صاحب ہیں ان کے نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن چائلڈ کے، ان کا کہنا ہے کہ یہ کتاب غیر قانونی ہے، یہ بھارت میں شائع نہیں کیا گیا، انڈیا کے لوگوں کو، بچوں کو پاکستانی کتابیں پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہیں پر یہ چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری، انہوں نے جھاڑا ہے ان کو اور منہ توڑ جواب دیا ہے، اور بہار سرکار کو بھی انہوں نے خط لکھا ہے۔ تو میں آپ تمام ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا، اگر کوئی وقت آئے ایسا تو آپ لوگ بھی آواز ضرور اٹھائیں پیارے ساتھیوں، کیونکہ آنے والے وقت میں یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں، کچھ کہنا مشکل ہے۔ تو اس لیے میں اب تمام ساتھیوں سے یہ امید کروں گا، اس طرح کے جو خبر یہ لوگ پھیلا رہے ہیں کہ مدرسہ بورڈ میں پاکستانی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، بہت طریقے کے آپ سوشل میڈیاز پر دیکھ رہے ہوں گے، بچوں کے فوٹوز تصویر کو وائرل کرتے ہیں، تو یہ سب چیز پر آپ لوگ بھی دیکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کا بھی کام ہے، کیونکہ آج کے دور میں فیس بک، انسٹاگرام ہر کوئی چلاتا ہے، اور وہاں پر خاص کر جو مسلم طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بے عزتی کروائی جاتی ہے، ان کے ٹوپیوں سے ان کو دقت ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کو آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں۔ اب دیکھیے آگے ان کے خط کا کیا جواب آتا ہے، ان کے بعد پھر آگے ہم بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے بائے۔